Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 6 de The Next Prince. El episodio pasado nos quedamos en que al parecer Charan ya está empezando a desarrollar sentimientos por Kanin. El hombre está disfrutando todo este proceso en el que Kanin está como que tratando de aferrarse a él lo más posible. Kanin finalmente se salió con la suya al pedirle a su abuelo que sea Charan quien lo entrene. El abuelito nomás no le pudo decir que no, se quedó tieso. Luego, por el lado de Ramil y Peifai, empezábamos a conocer un poco más de su relación extraña y tóxica. Y también conocimos finalmente a el príncipe Calvin y su chiquistriquis, que por ahora no me acuerdo su nombre, pero ya vamos a refrescar la memoria el día de hoy. Así que nada chicos, vamos a ver cómo sigue esta historia. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Ay, quedamos en que se había lastimado el pie. Ahora sí, en serio. La primera vez fue fingido porque ya no quería hacer esos ejercicios que Charan le estaba haciendo hacer. Uy, el contacto visual. Y Chakri disfrutando del momento por todos nosotros. Su cara. ไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นท่านชายประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยขณะฝึกซ้อม Y creo que dijeron que iban a suspender su entrenamiento. เราว่าตามคณะแพทย์เลยดีกว่า Y les decía que eso nos podía dar un poco de desventaja. เลยทำให้ลมแล้วเขาท็อปด้วยแล้วมองกำลังปฐมพยาบาลด้วยครับงั้นเราว่าให้คะแนนพักการซ้อมก่อนดีกว่านะใช่ครับ Bueno, igual supongo que van a ser unos días. เราไม่ได้ก็คุยกับลูก Máximo una semana. Acerca de...นี่ถึงการแข่งจะสำคัญกับอัศวะเทวทินมากแค่ไหนแต่ก็สำคัญกว่าลูก Oh, les digo, él es el único que realmente se preocupa por él. พ่อจัดการให้ลูกเจ็บอีกลูกจะระวังตัวมากขึ้นไหมครับ ¡Ay! Le dijo padre. นี่ก่อนที่ลูกจะทำอะไรคุณต้องตั้งสติให้ดีก่อนOh. Les digo, ese señor me cae bien. ¿Qué está haciendo y por qué los otros dos están parados ahí? O sea, de Chakri lo entiendo porque es como que su asistente personal, ¿no? Su mayordomo personal. Pero ¿y Charan? No dudo que esté ahí a petición del propio cariño. Lo hizo a propósito, ¿verdad? Para que lo agarre Charan, pero agarra Chakri. ก็อยากสระผมสระงั้นรอก่อนแป๊บนึงพี่ค่ะ Ya lo logró. Logró que estén solos.
Se están comunicando telepáticamente o algo así. La ย้อม tensión. ผมบ่อยแบบนี้ Uy, se iba a acercar. Para quien se tiña el cabello con frecuencia como... เพนช์แคร์ทรีทเมนต์จะช่วยทำให้ El sponsor. ยิ่งเหยิง Nunca puede faltar. หวีง่ายใน7 วิเพียค่ะ La cara de Charak. รู้นะอืม สภาพภูมิประเทศของ Chakri interrumpo algo. เมืองทางใต้ของประเทศเอมาลีเป็นป่าดิบชื้นหรือเป็นป่าฝนเขตร้อนมีพื้นที่ติดทะเลสินค้า El señor de Minanakarin tiene como un acento diferente, ¿verdad? สินค้าที่ส่งออกหลักคือไข่มุกครับโดยเฉพาะไข่มุกสีดาร์กแชมเปญที่มีชื่อเสียงระดับโลกสวยอ่ะ Suave. แต่มันคงแพงน่าดูเลยใช่ไหมไข่มุกสีดาร์กแชมเปญคือว่าแพงที่สุดแล้วมีนานะคารินนี่อยู่ไกลไหมอยู่ใกล้กับกรุงดาร์วินมากที่สุดแล้วมีประชากรมากเป็นอันดับ2รองจากกรุงดาร์วิน Es la primera vez que presta atención a las clases. Es porque realmente le atrae el tema y le gustan esas สี perlas. ดาร์กแชมเปญไม่ตาตัวเองกระหม่อมคิดว่าการสมบัติที่วังไม่เอาของเสด็จปู่ไม่เอาของอาสวะเทวาทินด้วยเราอยากไปเห็นของที่คนปกติเขาหาซื้อกัน Lo que la gente común. Lo que los plebeyos, los simples mortales pueden comprar. จริงๆเราไปที่มีนานะคณินเลยก็ได้นี่จะได้เป็นแต่ฟาบาทเพิ่งหายจ้ะกระหม่อมว่าหายก็แปลว่าหายแล้วเดินคล่องแล้วเนี่ยเราไปหน่อยนะ Uy, นะ uy, uy, uy. มันอยู่ไม่ไกลไม่ใช่หรอ Ni le podía sostener la mirada del มัน charang. อยู่ไม่ไกลไม่ใช่หรอถ้าฟาบาทจะเสด็จออกไปข้างนอกตอนนี้กระหม่อมคิดว่า ไปได้แค่ร้านขายไข่มุกที่ตลาดของเราเท่านั้นครับโอเคไปชาคลีเดี๋ยวเราจะไปตลาดหลังมอนะ แล้วคุณชลันก็จะพาเราไปด้วยชาคลีไม่ต้องไปหรอกเนาะโอเคใช่ไหมชาคลีโอเค El chakri. Creo que ni lo escucho. Ni enterado está. ท่านชายอย่าเดินเร็วนักเลยค่ะถ้าเดินช้าให้เลิกพูดราชศัพท์กับผมโอเคไหมไม่เหมาะสมนะครับ Habíamos quedado en que ya lo ibas a llamar así. ท่านชาย Informalmente. Bueno, no habían quedado en eso. No me acuerdo. Creo que nunca lo ถ้า aceptó, เดิน ¿verdad? ช้าให้ Qué bonito. อันนั้นอร่อยไปลองมันเลยครับรสชาติไม่ออกเดี๋ยวมันจะเข้ากันได้ยังไงเมนูนี้เคยเป็นอาหารเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานในเหนือมาก่อนพวกเขาต้องการอาหารพลังงานสูงและกินได้สะดวกรวดเร็วเลยนำของคาวและหวานกินพร้อมกันทีเดียวแต่เพราะว่ารสชาติแปลกเกินไปเลยดัดแปลงด้วยการใส่เครื่องเทศลงไปด้วย Interesante. หนูเป็นไหมจ้าหนูเป็นร้อนๆเลยจ้า ต้องสั่งยังไงครับ ท่านชายคณีจะรับกี่ชุดดีเพคะ ของเรา1 ชุดคุณเอาได้ไหมกระหม่อมไม่เป็นไรครับงั้นชุดเดียวก็ได้ครับ เพคะได้เลยเพคะ115เพคะ
Toda esa calle incluso debe ser como จริง construida, ¿verdad? ๆ Todo ชา un นม set. แปลกไปนิดแต่พอกินกับหมูปิ้งแล้วเข้ากันดีเลยนะคุณ Charan siempre está ไม่ alerta. ชิมไหมผมรู้นะว่าเคยกินแล้ว แต่ก็อยากให้กินด้วยกันนะ Uy, อร่อยเนาะนี่ยิ้มหน่อยชิ้นนี้ไม่เหมาะสมใช่ไหมนิดเดียวเองยิ้มอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มได้ไหมเนี่ยยิ้ม pocas veces hemos visto a Charan sonriendo. De hecho, creo que la primera vez fue el episodio pasado cuando estaba pensando en Kanin. Esa sonrisa toda fingida, no. No, cosita. ก็แค่เนี้ย Y así se ve a alguien que no ha sonreído en público por como 30 años. No, mentira, si el pobre no tiene ni 35, creo. ไปกัน Esa sonrisita sí es natural. เรียนเชิญเพคะท่านชายคณิน Era una tienda entonces. Y yo pensando que era una habitación. Wow. มีไข่มุกสีดาร์กแชมเปญจากมีนานครินทร์ไหมครับ ไข่มุกจากมีนานครินทร์ตอนนี้ขายดีมากเลยเพคะเป็นสินค้าหายาก หากต้องการเนี่ยจะต้องสั่งล่วงหน้าก่อนเพคะท่านชาย สั่งไว้ดีหรือไม่กระหม่อมเท่ากับวันนี้มาเสียเที่ยว Sé que lo hace porque... ¡Ay! Se movió esto, ¿en qué momento? Sé que lo hace porque es su deber, pero se siente tan bonito que es como que si en cualquier momento está dispuesto a hacer lo que le pida. Como que sus deseos son órdenes. Y es que sí es, literal. เท่ากับวันนี้มาเสียเที่ยว ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพคะ หากทรงอยากเห็น กระหม่อมจะพาไปที่หนึ่ง Ah, ahí es cuando le muestra las joyas de su madre, ¿verdad? ที่นี่คือคฤหาสน์ของตระกูลพิทักษ์เทวา La residencia de la familia Pitaktewa. O sea, la de su familia. คฤหาสน์ตัวสวยจังนี่คุณอยู่ที่นี่แค่2 คนกับคุณพ่อบ้านเหรอคฤหาสน์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเดนมารีพิทักษ์เทวาเป็นตระกูลองครักษ์แห่งสวรรค์เทวาทิตตระกูลองครักษ์อ๋อที่คุณไม่ฟันดาบต่อหน้าคนอื่นนี่เพราะคุณเป็นตระกูลองครักษ์เหรอใช่ครับ ความสามารถขององครักษ์ไม่ควรเปิดเผยแก่ศัตรู Qué เชิญทางนี้ครับ bonito. Ya los debo tener cansados, pero es que cada set es preciosísimo. Las estatuas, las pinturas, la ที่นี่เป็น decoración. ที่ผมอยู่เยอะที่สุด เป็นที่วาดรูป Ah, ahí es donde siempre lo vemos pintando. รู้ไม่เห็นเหมือนคฤหาสน์ตระกูลองครักษ์ที่เก่าแก่เลยรูปทั้งหมด De hecho, yo pensé que tenía como una habitación en el mismo palacio de la familia Azahuatehuatín. Pero no, es aquí. ที่ฝีมือคุณหมดเลยเหรองั้นส่วนใหญ่ผมเป็นคนวาด
แต่บางรูป อย่างรูปนี้ เป็นรูปที่คุณแม่ผมเป็นคนวาดโอ้โหนี่ครอบครัวคุณวาดรูปสวยจังเลยใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นครับ แต่งานวาดรูปเป็นงานที่ผมชอบทุกครั้งที่ผม Llevan el arte en la sangre. รู้สึกผ่อนคลายงั้นคุณมาสอนผมวาดบ้างสิเกรงว่าน่าจะมีสอนสักคนผมรู้นะคุณ Ya sabe su línea más usada. มันตัดสินนะ ถ้าเป็นผมมันก็ออกดีแล้วนะคุณที่นี่เป็นที่ส่วนตัวของผมเกรงว่าจะไม่เหมาะเชิญทางนู้นดีกว่าครับทำไมอะคุณอยู่ห้องนี้ไม่ได้เหรอผมขอเดินดูรูปที่คุณวาดนะ Es como entrar a una galería de arte. Prometo no hacer travesuras. No se le va a poder negar a esos ojitos. Yo lo sé, es su debilidad. งั้นคุณรอผมสักครู่เดี๋ยวผมมา ¡Qué bonito! ¿Será esa su madre? คุณถืออะไรมาไข่มุกนี่เป็นของสะสมของแม่ผมคุณแม่ผมเป็นคนชอบไข่มุกมากๆและพยายามเก็บให้ครบทุกสี Oh. Y ahí está la de color champán. มันเริ่มจากสีนี้ คุณแม่บอกว่าคุณพ่อมอบให้เป็นของขวัญสมัยที่ยังจีบกันใหม่ๆไข่มุกสีขาว สีแห่งความบริสุทธิ์ความจริงใจเสรีภาพและความซื่อสัตย์ Oh, leal. Todo lo que es charán. นี่คือไข่มุกสีดำแชมเปญที่คุณอยากเห็น Este un anillo. คุณพ่อผมสั่งทำพิเศษ และมอบให้คุณแม่ในวันแต่งงาน Oh. พ่อคุณนี่โรแมนติกจัง Lo vamos a ver poniéndoselo a Canit, ¿verdad? Estoy segura. En algún momento. ขออนุญาตนะครับ Ah, bueno. No pensé que tan pronto. Ok, no se la puso, se la dio. Güey, casi me da algo. คุณเห็นได้ตามแบบนี้แล้ว คุณจะสั่งไข่มุกสีดำแชมเปญหรือเปล่า มันสวยมากจริงๆนะคุณ ผมอยากได้ เดี๋ยวผมจัดการให้ ผมว่าผมอยากไปดูที่มีนานักเรียนเองมากกว่า ถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมพาคุณไปเอง ¿Es un trato? Una promesa. Ay, no. Ya sospechaba que alguien podía haberlos visto. Pero pues que les valga madre. Y su amante todavía decían. Es un ambiente agradable. El príncipe se encontró con el pueblo. Bueno, al menos no es hate. Nomás andan deduciendo cosas. Volvemos con estos dos. Incluso sus sábanas y las fundas de sus almohadas son verde.
ฝ่าบาทถึงให้สืบข้อมูลของท่านชายคณินว่ามีเรื่องไหนให้โจมตีได้บ้าง Puntos vulnerables que podemos usar para atacarle. ที่เธออยากให้เราสืบเป็นเพราะจริงๆเธออยากรู้ใช่ปะว่าไอ้คณินกับไอ้ชลันนะมันคบกันจริงๆหรือเปล่า ¿Por qué querría saber eso? แล้วถ้าพวกเขาคบกันจริงๆเธอจะเสียใจไหม Triste. ไม่ ¿De มี qué คนไหน habla? กระหม่อมต้องเสียใจเพราะกระหม่อมคือคน ¿Es porque está celoso de Charal? ของท่านชายรามิน ¿Porque lo vio yendo a su clase? Uy. Nah, bueno. Veo cadenas, ¿eh? Más cadenas. Pero Payfy. My God. No, bueno, claramente a este punto este es un fetiche entre esos dos. Pero como les digo, aún hay la posibilidad de que pues al principio no haya sido así. Lo bueno que al menos ahora ambos lo disfrutan. Espero. Y como les dije por escrito el episodio pasado, espero que cuando Peitai... ¿Era Peitai o Peifai? Ya me olvidé. Cuando Peitai le dijo puedes castigarme, espero que se haya referido pues a algo como eso, ¿me entienden? Porque les digo que no tendría sentido que se estuviera refiriendo a como violencia física o algo así, porque sabemos que a Ramil pues le duele el verlo siendo castigado. เป็นยังไงบ้างหลานเริ่มชินกับชีวิตในวังบ้างหรือยัง เริ่มปรับตัวได้แล้วพะยะค่ะ ดีวันนี้ลุงเอารังนกมาฝากเจ้ามหาชีวิต หลานอยากลองชิมดูบ้างไหม ไม่เป็นไรพะยะค่ะกระหม่อมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ อ้าวเหรอไม่เป็นไร ถ้าหลานขาดเหลืออะไรก็บอกลุงได้เสมอเลยนะ ยังไงซะอัศวะเทวาทินก็เปรียบเสมือนดังดวงตะวันของมีนานครินทร์ Si ven, tiene un acento peculiar al hablar. เดี๋ยวลงไปเข้าเฝ้าเจ้ามหาชีวิตก่อน Supongo que también es algún acento de alguna parte de Tailandia, ¿verdad? Acento del sur. Señor, por favor. O sea, que al fin y al cabo no hay nadie. Sí, señor. Al diablo las etiquetas. คุณวันนี้ตอนเรียนเสร็จผมอยากไปเดินเที่ยวตลาดต่อยังไม่ได้ซื้อของกินอีกตั้งหลายอย่างคงเป็นเช่นนั้นไม่ได้กระหม่อมวันนี้นอกจากเรียนแล้วยังต้องซ้อมฟันดาบและยิงธนูต่ออ๋อใช่เมื่อกี้ผมเจอเจ้าชายวสินทร์ด้วยเขาบอกผมว่าอัศวะเทวาทินเป็นเหมือนดวงตะวันของมีนานครินทร์มันแปลกๆนะเจ้าชายวสินทร์หมายความว่ามีนานครินทร์จะไม่มีวันพอดวงอัศวะเทวาทินตัวนี้ถึงว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ฝั่งผมถ้าอัศวะเทวาทินได้ตำแหน่งเจ้าหน้าชีวิตอีกสมัยมีนานครินทร์ก็จะได้รับผลประโยชน์ Ok. สมัยก่อนมีช่วงที่แผ่นดินของมีนานครินทร์หายากขึ้นอัศวะเทวาทินเลยให้งบประมาณสำหรับวิจัยไข่มุกรวมถึงให้วิจัยไข่มุกสีใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตถ้าเจ้าชายทารินได้สืบบำรุงต่อ
คามีนานครินทร์ก็คงจะได้รับงบประมาณวิจัยต่อเนื่องแต่การที่เจ้าชายวสินทร์ซึ่งไม่มีทายาทมาพูดแบบนั้นก็คงเป็นแค่การแสดงความห่วงใยไปดูต่อตาเองครับอาจารย์นี่ถ้าผมไม่มีคุณอยู่เนี่ยผมจะอยู่ยังไงเนี่ย Cuando la información viene de él, sí se le queda, ¿verdad? Ah, pero cuando Chakri se mata explicándole, นี่ถ้าผมไม่มีคุณอยู่เนี่ยผมจะอยู่ยังไงเนี่ย no entiende ni pío. Es que también con ese profesor cualquiera, güey. อ่ะมือซ้ายจับตรงนี้มือขวาหยิบลูกธนูเอาปลายลูกธนูมาวางไว้ตรงนี้มองเป้ามองเป้า En el objetivo. No, ese objetivo, el otro objetivo. มาแล้วอีกไข่มุกสีเหลืองหมายถึงการเป็นมิตรที่ดีแต่ไม่มี ¿Se la dio? ผมมอบให้คุณ Oh. ผมสัญญาแล้วนะว่าจะพาผมไปมีนานะครินทร์ผมจะทำตามสัญญาฝันดีนะ Ok, You see you tomorrow. ya estamos al nivel de una amistad pura. Ay, ตั้งใจ Cani. นะครินทร์ Focus, bebé, focus. Yo sé que es difícil. Con tremendo profesor al lado, pero คุณเก่งไหมอันนี้น่าจะฟุก ไหน inténtalo. ลองเอง El amigo de Charan, ¿verdad? เฮ้ย Siempre me olvido cómo es. คนที่พี่ตามหาเจอยังน้องทำงานนี่ใส่ผ้ากันเปื้อนมาเดินเล่นมั้งพี่ทำงานนี่สิ ที่ตามหาคุณน่ะเจอหรือยังยังไม่เจออีกเหรอถ้าถึงเคยเจอกันจริงๆนะไม่ได้โกหกไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเลิกงานผมพาไป แล้ววันหยุดนี่จะกลับประเทศหรือเปล่า คงไม่ได้กลับไปครับก็มอมอยากใช้เวลาพักผ่อนที่นี่ ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยเอาละ Calvin. ซ้อมฟันดับเสร็จแล้วหรือกันหนึ่งนั่งต่อเถอะหลานกูกำลังคุยกับเจ้าชายคาวินอยู่ ก็เลยให้เรียกหลานมาจะได้พูดกับเจ้าเดี๋ยวนี้เลย เรื่องอะไรหรือพะยะค่ะ กูเห็นว่าหลานกับเจ้าชายคาวินนั้นอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ถ้าสนิทกันไว้คงจะดีและอีกอย่างหนึงกูอยากจะให้หลานพาเจ้าชายไปเที่ยวพักผ่อนที่สวิตเมทาวน์สักหน่อย ไปทวิตไม่ท่าเดี๋ยวพะยะค่ะ ใช่ จะมีรามินกับเอวาไปด้วย พะยะค่ะ Van a ir los cuatro. ช่วยฝากดูแลคณินและเจ้าชายคาวินด้วยนะจราม พะยะค่ะ Ok. Oh my god. Güey. El CGI está de bastante buena calidad, ¿eh? Au. Wow. No, no, no. El estilo tecnológico que tiene el asunto. Y tiene sentido porque pues justo ellos son ท่านชายคณิน los de la tecnología, ¿verdad? ท่านทั้งสองด้วยตัวเราเอง ขอพระทัยเจ้าชายชนะมากพะยะค่ะ
ยินดีต้อนรับเพคะ เราได้ยินมาว่าเจ้า ¿Y onsta Ramil? ชายคาวินมีความประสงค์ที่จะพักภายนอก ที่จริงที่นี่น่าจะสะดวกกว่ามาก ขอพระภัยเจ้าชายชนานด้วย กระหม่อมไม่ค่อยชินกับความโออาเท่าไหร่ จริงๆ แล้วเราแค่เสียดายเท่านั้นแหละไม่เป็นไรหรอก ส่วนหลานคณิน เราได้เตรียมห้องพักประทับรับรองไว้ทางด้านโน้นเรียบร้อยแล้วขอบพระทัยพระยะค่ะเจ้าชายคาวินคงอยากจะชมวังทวิตเมธาไม่มากก็น้อย งั้นเชิญ ท่านพี่คณินเสด็จทางนู้นก่อนเพคะ ¿Y eso? Son como aves holográficas. Están tan cerca, probablemente quiera aprovechar la oportunidad para ganarse al juego. หวังจะกอบกระแสไปให้ประชาชนนิยม Ay, no. ไร้สาระ Ramil está tan แต่ก็บอก obsesionado ว่าทัพพระบาทมีกระแส con el asunto que cree que todos pues están usando sus respectivas estrategias para ganarse a la gente. แต่ก็มองว่าทัพพระบาทมีกระแส ก็คงจะดีไม่น้อยนะพี่ค่ะ Ay, Peita. Cosita hermosa. พี่ว่างๆเนี่ยก็เลยขอมาดูสนามซ้อมยิงธนูของน้องหญิงสักหน่อย หญิงขอพาท่านพี่คณินมาชมสนามด้วยนะเพคะ ทำไมจะไม่ได้ล่ะ นี่ก็สนามของน้องหญิงไม่ใช่เหรอ มาถึงทวิตเมธานานแล้วเดี๋ยวไปเนี่ยค่ะ ชมบอลเสร็จแล้วเหรอเพคะ เจ้าชายเควินอยากลองยิงธนูด้วยกันไหมเพคะ รับน้ำใจพี่หญิง แต่เราขอผ่านก่อนดีกว่า งั้นเจ้าชายเควินอยากลองไปเที่ยวที่ไหนไหมเพคะ ที่นี่ตึกสวยๆ และที่เที่ยวเยอะมากเลยเพคะ มีที่แนะนำไหม เราอยากลองไปเที่ยวในเมือง เพิ่งเซิร์ชมาน่าสนใจสุดๆเลย ก็ไหนๆก็ได้ออกมาจากกรุงลาเวนทั้งที มันก็ต้องเที่ยวให้คุ้มสิ ไปเที่ยวด้วยกันไหมเพคะ คนมาเยอะถึงจะสนุก La carita de Peita y es como, vamos, anímate, sé que พี่จะพา quieres. ไปเที่ยวกับเจ้าชายเขาวินได้ยังไง Y ya va, เล่น no ห le ญิ creo งจ nada. องมาในเมืองให้ทุกคนเลย ชาตรีไม่ต้องตามเราไปนะ No, pobrecito mi Chakri. ¿Por qué no lo dejan disfrutar de la parte divertida del asunto también? O sea, no tiene suficiente con cuidar a Karin todo el tiempo cuando el hombre hace sus travesuras por aquí y por allá. Ah, bueno. ถ้าเสด็จพ่อรู้ว่าหญิง Esta sí es la ciudad de la diversión. อย่าเครียดสิ น้องปล่อยใจ El Kanin corrompiendo aquí a todos los príncipes y princesas. สนุกด้วยกันไง อันนี้เรียกว่าอะไรล่ะครับ ทริเชอร์พยาค่ะเป็นค็อกเทลพื้นเมืองทำมาจากแอปเปิลคล้ายๆแอปเปิลไซเดอร์พยาค่ะ รสชาติโดดเด่น ที่ประเทศเราไม่มีอะไรแบบนี้นะ เป็นความภาคภูมิใจของทวิตเมทาเลยนะ ถึงแม้หญิงจะไม่เคยลองก็เถอะ มาทั้งทีลองเลยไหม หญิงไม่ชอบดื่มเลยค่ะ หญิงชอบดูคนดรังมากกว่า น้องหญิง ลองดู อร่อยนะ ไม่ดื่มมันจะไปสนุกได้ไง Sure. Les digo. El Kanin corrompiendo aquí a la gente, caramba. มาแล้วเหรอท่านพี่รามิน แล้วเห็นว่าพี่มาหรือยังหรอ
Ay, no. Y siempre con Pei Fai a su lado. ผู้หญิง Lo siento, a veces le estoy diciendo Pei Tai y a veces Pei Fai. Y ya me confundí. No sé cuál es. ผู้หญิง ไปเต้นกัน จะดีเหรอ ดีสิ ถ้าเราสนุกมันจะมีอะไรไม่ดีได้ยัง จะยินเต้นไม่เป็น ¿Se aprende, mija? ¿Se aprende? Ay, qué lindos. จะไปคาวินไปได้กันไหมไม่ดีกว่า พี่เพชรทานให้ Al Calvin le falta su chiquistriquis. Pei Tai. ใช่ กระหม่อม เนี่ย กระหม่อมเหรอ Tranquilo, es por un minuto, por Dios. Oh. No, qué bonito trío. No, últimamente le está sacando unas sonrisitas. Uy, lo va a sacar a bailar. Qué bonita ambientación la de ese lugar. Tráiganle a su chiquistriquis al Calvin, porfa. Nomás falta un poco de gente, ¿eh? Al final Chuck Rissi vino. Le está coqueteando a alguien. Ay, me da miedo que le estén tratando de sacar información o algo así. Porque pues al final sí lo conocen, sí saben que trabaja para el príncipe. Ay, mi vida, Chuck Rissi. Alguien sáqueme a bailar al Calvin, porfa. Que lo saco. Yo lo sacaría, pero... Oh. El charán todo tieso. Amo como Kanin poco a poco lo saca de su... Excuse me. De su perfil tan estructurado. Ay. Perdón, pero lo bien que se ve. Lo siento, no, este hombre es mi debilidad. ¡Ah! Por él soy daltónica. Eso fue una señal de que ya es suficiente o algo así. Le hizo saber que estaba molesto, por favor. No. La dominancia que tiene sobre Pei Tai. บ๊ายบายบ๊ายบาย สนุกมากใช่ไหม Pues sí, ขออภัยครับบาย no puede, cabrón. กระหม่อมสำนึกผิดพะยะค่ะ No, no hizo nada malo, basta. โปรดรับสั่งได้เลยนะพะยะค่ะ อะไรก็ได้เลยหรอสำหรับฟาบาทกระหม่อมเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์และพร้อมจะรับฟังทุกคำสั่งของฟาบาทพะยะค่ะ Les dije, lo trata así. Oh my god.
que me haya cronometrado cuánto duró ese besote. Like what? Un poco más y le succiona todos los intestinos. Ay, hasta a mí se me fue la respiración. No, pues, si me van a castigar así, pues la verdad, no me opongo, Digo. No, la sonrisita del peita, ay, Dios mío. Pero es que lo entiendo. Te entiendo, bebé, te entiendo. No, Calvin, güey, alguien ayúdalo. Changri. No. Tenemos un caído y otro a punto de caer. Oh my god. Y otro que ya cayó hace tiempo. Peita. Oh my god เจ้าชายเควินต่อไปเข้าห้องน้ำจะหนีไปก่อนเลย คุณผมเดินเองได้ ผมกินไปนิดเดียวเองไม่เป็นไร คุณชลัน ¿Qué pasó? เจอตัวสักทีท่านอยู่ไหนวะ Por fin lo veo. นี่ไปด้วยพะยะค่ะ ¿A quién? ¿Quién es? คุณไป ไม่เป็นไร Uy. Oh. Amo como Micharán siempre resuelve. La lluvia como en su recuerdo. Algo pasó ese día de lluvia. Algo sangriento. ¿Son ladridos? No logro escuchar bien, pero ya cuando lo edite lo veré bien. Oh my god. คุณสลันคุณสลันคุณ Definitivamente algo ocurrió ese día y es la razón del trauma que tiene. ¿Y Calvin, güey? ¿Dónde está Calvin? ¿Por qué me lo dejan solito? Ay, ¿cómo lo haga? No. พักกับผมที่นี่นะ ¿Qué? ผมอยู่ตรงนี้ อยู่ข้างๆคุณ No, mi niño, lo asustado que está. ¿Qué pasó ese día? คุณดูแลผมมาเยอะแล้ว Déjame cuidarte.
ที่ผมหกล้ม คุณแม่คะ Ok, y aquí se viene la อยา historia. กจะดูแลตัวเองดีๆนะลูกฝึกฝนตามคำสั่งของเจ้ามหาชีวิตแม่คงต้องไปที่อื่นสักพักแม่สัญญาว่าแม่จะรีบกลับมา คุณตั๊ดด้านในมาถึงแล้วครับ Ay. Esperen. Tatanay แม่บอกว่าจะกลับมา y nunca más volvió. แม่ไม่กลับมาผมตามที่สัญญากันไว้ No, mi chiquito. ¿Tatanay no era el apellido del padre adoptivo de Kanin? No estoy segura. พวกเขาให้ฝนตกมันน่ากลัวสำหรับผม Pero ¿y la Bueno, mancha de ไม่ต้องพูดแล้วก็ได้ sangre?คืนนี้นอนที่นี่ครับ Tú solo haz caso. นะ Ay, cómo lo te... ¡Ah! Le tocaba los labios. Basta. Sus moquitos. No, mi hombre. Oh, la manera en que Kanin también sufre por él. No, es una conexión tan bonita la que tienen al momento. ¡Ah! Ya ves, seguro. Ay, creo que sí. Creo que sí se viene el momento. ¡Ay! La tensión. Ok. Oficialmente este es el primer beso real. Confío todo mi amor solo a ti. Oh. Sí son. Ok. ¿Y el Calvi, güey? ¿Dónde me dejaron al Calvi? เรียกผมมาทำไม ¿Qué dijo? ¿Para qué me คุณ has เรียกผมมา llamado? ทำไมครั้งนี้คุณก็ช่วยผม
Esta vez no se ไว้อีกแล้วคงคิดว่าฝีมือใคร เกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ค่ะ บางพาคณิง No era apropiado que llevara ก็ไป la ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่ไม่ควร Pero él no lo llevó. Fue Kanin quien los llevó a todos. เสด็จปู่จะปลดคุณชนันไม่ได้ หลานไม่ยินยอม หลังไม่ต้องห่วงหรอกเราได้เป็นหาโค้ชมือดีไว้ให้แล้วกระหม่อมโคชโจพระยาค่ะ Supongo que solo lo va a despedir como entrenador, ¿verdad? Pero va a seguir teniendo su puesto. เท่นี้มีโค้ชอีกตั้งเยอะสุดท้ายคนนี้ว่างสอนท่านชายแค่คนเดียว Entonces, ฝากดูแลท่านชายคณิงอย่างใกล้ชิดด้วยไม่อนุญาตให้พี่ทำเกินหน้าที่ te permitiré hacer cosas. Oh, ok. Ay, ok. Claramente esa nochecita de desmadre pues va a traer problemas, ¿eh? Y bueno, chicos, este fue el episodio 6 de The Next Prince. Fue un episodio de bastante aventura, diría yo, porque pues salimos a conocer más lugares. También aprovechando un poco este periodo en el que pues Kanin se está recuperando de su pie y toda la cosa. Entonces así como que seguir entrenando no puede, entonces tiene un poco más de tiempo libre. Y salieron a pues conocer el mercadito este. Él y Charan tuvieron un momento bastante agradable. Poco a poco pues Kanin le va enseñando a Charan lo que es divertirse, lo que es la diversión, lo que es el sonreír, el estar feliz. Porque pues como les digo, debido al contexto del cual él viene, debe haber sido pues bastante difícil el tener ese tipo de momentos a lo largo de toda su vida, ¿saben? Desde niño fue entrenado bastante estructuradamente con un propósito que es pues servir a la familia real. Por lo tanto toda su vida siempre ha girado en torno a eso. Incluso ahora vimos que desde chiquito pues lo separaron de su mamá para que empiece su entrenamiento como guardia, lo cual no me lo esperaba. O sea, ¿cuál era la necesidad de alejarlo de sus padres? Y por lo que parecía, la madre, o sea, sabía que ya no iba a volver. La mirada en su rostro, la preocupación, la tristeza, era como que se estaba despidiendo de él para siempre. O sea, sabía que no iba a volver. Entonces me pregunto si es realmente así como funciona, si eso es lo que tiene lo que tienen que pasar todos los miembros de esa familia para iniciar su entrenamiento como guardias. O quizá es que algo más externamente estaba pasando, como que, no sé, sus padres estaban siendo perseguidos o algo así, entonces la madre sabía que estaba en riesgo, por lo tanto tuvo que huir para proteger al niño y, ¿me entienden?, alejarlo del peligro que significaba ella para él. No sé, tengo bastantes teorías. Y luego también vimos una escena en la que había como una mancha de sangre en un parabrisas. Pero acerca de eso no mencionó nada Charan, entonces como que quedé un poco confundida respecto a eso. Porque incluso cuando él ve la sangre se altera, o sea, a ver, al principio se altera por la lluvia, pero luego también como que hacen bastante énfasis en la sangre y luego nos pone una imagen de una mancha de sangre en un parabrisas, entonces... siento que hay una parte de la historia que pues aún no sabemos evidentemente y no sé si es que Charan la sabe o no la sabe. Pero bueno, regresando al punto, pues les digo que Kanin está poco a poco sacando de su esquema a Charan y es muy lindo verlo sonreír de vez en cuando. Precisamente gracias a Kanin es la única persona que le ha logrado sacar pues esas sonrisas tan genuinas. Luego también tuvimos a Charan mostrándole un poco más de su mundo. Le abrió las puertas de su casa, le hizo ver pues su estudio de arte, se podría decir, el lugar donde siempre se sienta a pintar cuando está inspirado. Kanin quiso quedarse ahí viendo las pinturas y pues Charan no le pudo decir que no, como siempre. Y pues por mientras Charan le trajo las perlitas, la colección de perlas de su madre. En este episodio como que Charan se ha abierto bastante a Kanin, o sea, les digo, le abrió las puertas de su casa, le mostró la colección de perlas de su madre, lo cual para él pues me imagino que debe ser bastante importante. Y luego al final pues lo tuvimos contándole la historia de lo que pasó
cuando él tenía 6 años, creo que dijo. Bueno, el punto es que cuando se fue su madre, hasta le dio una de las perlas que según él pues significaba amistad. La de color champán oscuro se la dio por un momento. A mí casi me da algo porque pensé que se lo iba a poner en la mano, güey. Es que vi cómo le agarró la mano y dije, ¿qué? ¿Tan pronto? Pero pues no, solo se la mostró. Igual estoy segurísima de que en algún momento lo vamos a ver poniéndosela a Kanin. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Por cierto, amé cuando estaban dando la descripción de la piedrita blanca y pues Kanin mira directamente a Charan como haciendo alusión a que es la descripción viva de él. Y bueno, después de eso tuvimos la visita a Dawid Meta, Dios, el palacio. El CGI de ese palacio me encantó. Y luego el diseño interior también, güey, es tan tecnológico. Las luces, el diseño todo como futurista, por así decirlo. Calvin los acompañó ahí también. Y luego ahí surge pues todo el desmadre de la salida a la discoteca. Ahí Charan y Kanin tuvieron también otro momento bastante bonito porque como les digo es como que poco a poco Kanin lo está ayudando a soltarse, a divertirse, a ser el mismo. Le está enseñando un mundo y una forma de ser completamente nueva. El literal Hakuna Matata. Se me vino a la mente por una forma de ser sin preocuparse. Es que literal ese es Kanin. Esa es la esencia de Kanin. El señorito nos estuvo corrompiendo a todos los príncipes ahí presentes. Los sacó un poco de su zona de confort y los hizo bailar. Incluso Pei Tai también se estaba divirtiendo bastante. Y luego llega el momento de la soltada de vaso que nos dio ahí el Ramil. ¡Ah! No, es que yo... ¿Qué pedo con esa relación? A veces me asusta y a veces me gusta, güey. Principalmente cuando puedo afirmar que pues Pei Tai no está sufriendo tanto, ¿me entienden? En este episodio creo que ya se pudo ver que a los castigos que se estaba refiriendo pues Pei Tai el episodio pasado son un poco más de este tipo, fetichistas y toda la cosa. Así que con eso me quedo más tranquila, pero es que en el episodio pasado, güey, me mostraron a un Pei Tai totalmente asustado que una se imaginaba pues de las peores cosas. De todos modos aún se nota que hay algo bastante oscuro en su relación, como la posesividad tóxica que tiene pues Ramil con Pei Tai, pero al menos no al punto de, ya saben, lo que pensé el episodio pasado. Y les recalco que no se me vienen a la mente maneras muy sanas en las que todo lo que pasó entre ellos empezó. Así que prefiero no pensar en eso, prefiero concentrarme en que pues al menos Pei Tai en la actualidad parece disfrutar del asunto. O sea, la sonrisota que tenía el niño después de tremenda succionada que le dio Ramil lo dice todo, creo yo. Así que pues por el momento voy a estar tranquila. Y es que también les digo, si esos son los castigos, pues muchas ganas de portarse bien no dan, ¿eh? Ahora, mi pobre Calvin, güey, el que es todo un principito bien portado, todo un niño bueno, por primera vez creo que se emborrachó y nos lo dejaron, o sea, ni rastro de él. Espérense, déjenme revisar nuevamente la escena. Acá dice, Príncipe Calvin, dijiste que ibas al baño y terminaste บอกไปเข้าห้อง escondiéndote น้ำจะหนี aquí. ไปก่อนเลย ผมเดินเองได้ Pensé que de hecho este era como otra habitación, pero no, ya era la salida. คุณชลัน ¿A quién le hablaba entonces? ¿Y Calvin no estaba ahí? No sé qué pasó ahí con Calvin al final. O sea, ni con Calvin ni con Chakri. Pero a ver, supongo que ya nos terminarán de decir el siguiente episodio. Así que nada, chicos. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre les estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.